Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS Bahasa Inggris. Morning routine, rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigiku. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Aku merapikan tempat tidurku. I breakfast, saya sarapan. I drink coffee, saya minum kopi. I read the news, saya membaca berita. I pack my bag, saya mengemasi tas saya. I leave for work, saya berangkat kerja. At work, di tempat kerja. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my email, saya memeriksa email saya. I attend meeting, saya menghadiri rapat. I make phone calls, saya melakukan panggilan telepon. I read reports, saya menulis laporan. I have lunch at noon, saya makan siang. I work on project, saya mengerjakan proyek. I take short breaks, saya mengambil istirahat sebentar. I collaborate with colleagues, saya berkolaborasi dengan rekan kerja. I finish work at 5 p.m. Saya selesai kerja jam 5 sore. Studying, mempelajari. I attend classes, saya menghadiri kelas. I take notes, saya mencatat. I do my homework, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. I study for exams, saya belajar untuk ujian. I read textbooks, saya membaca buku teks. I read essay, saya menulis esai. I partisipasi in discussion, saya berpartisipasi dalam berdiskusi. I ask question, saya mengajukan pertanyaan. I do research, saya melakukan penelitian. I review my notes, saya meninjau catatan saya. Evening routine, rutinitas malam. I go home, saya pulang ke rumah. I cook dinner, saya memasak makan malam. I eat dinner, saya makan malam. I wash the dishes, saya mencuci piring. I watch TV, saya menonton TV. I read a book, saya membaca buku. I take a walk, saya berjalan-jalan. I relax on the couch, saya bersantai di sofa. I call a friend, saya menelpon teman. I go to bed, saya pergi tidur. Traveling, berpergian. I book a flight, saya memesan tiket pesawat. I pack my suitcase, saya mengemasi koper saya. I go to the airport, saya pergi ke bandara. I check in, saya masuk. I go through security, saya melewati bagian keamanan. I board the plane, saya naik pesawat. I find my seat, saya menemukan tempat duduk saya. I fasten my seatbelt, saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the flight, saya menikmati penerbangan. I arrive at my destination, saya tiba di tujuan saya. Shopping, belanja. I go to the supermarket, saya pergi ke supermarket. I buy groceries, saya membeli bahan makanan. I pay with my credit card, saya membayar dengan kartu kredit. I use a shopping list, saya menggunakan struk belanja. I look for discount, saya mencari diskon. I ask for help, saya meminta bantuan. I compare prices, saya membandingkan harga. I check the expiration dates, saya memeriksa tanggal kadaluarsa. I pack my groceries, saya membereskan belanja. I go to the checkout counter, saya pergi ke kasir. Home maintenance, pemeliharaan rumah. I clean the house, saya membersihkan rumah. I do the laundry, saya mencuci pakaian. I vacuum the floor,
Saya menyedot debu di lantai. I mop the floor. Saya mengepel lantai. I dust the furniture. Saya membersihkan debu pada perabotan. I wash the window. Saya membersihkan jendela. I take out the trash. Saya membuang sampah. I water the plants. Saya menyiram tanaman. I fix broken items. Saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things. Saya mengatur barang-barang. Social interaction, interaksi sosial. I greet my neighbor. Saya menyapa tetangga. I make small talk. Saya mengobrol ringan. I invite friends over. Saya mengundang teman-teman. I go out for coffee. Saya pergi keluar untuk minum kopi. I chat with colleagues. Saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social event. Saya bergabung dengan acara sosial. I attend parties. Saya menghadiri pesta. I meet new people. Saya bertemu orang baru. I say goodbye. Saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch. Saya tetap berhubungan. Personal care, perawatan pribadi. I brush my hair. Saya menyisir rambut. I wash my face. Saya mencuci wajah. I apply lotion. Saya mengoles lotion. I put on make up. Saya memakai rias. I trim my nails. Saya memotong kuku. I floss my teeth. Saya membersihkan gigi. I use deodorant. Saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes. Saya memakai pakaian bersih. I get a haircut. Saya memotong rambut. I go to the dentist. Saya pergi ke dokter gigi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.